Okay, hello. So, how are you, everyone? On this opportunity, I would like to introduce you to our next lesson. The next topic of our lecture here is about presenting business data in multiple chart. Yeah, in multiple chart. Okay. So, as you can see on our handout, yeah, uh, we are talking about the way how we present the business data in a table. Okay, as you know that in presenting business data, the table is used as an alternative to make your data to be better organized and easier to read. Yeah, instead of displaying the data one by one in form of paragraph. So by using the table, it can help you with a complex set of data or fact. Ya, maksudnya di sini adalah jika Anda mempresentasikan sebuah data bisnis, ya, apakah itu seperti yang ada di contoh ini? This is the summary table, summarize data by category. Okay, this is the example of a summary table of the current investment portfolio. Yeah, so the reason of presenting the data in a table is just to make you easy. Yeah, it makes you easier to read. Nah, daripada data tersebut ditampilkan dalam bentuk paragraf. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di kuliah sebelumnya bahwa you can use bar chart, pie chart, or graph to present your data. Instead of you are typing, you are presenting your data in a paragraph. Karena your audience or the reader, okay, can be easily, ya, dapat dengan mudah membaca rangkaian data, ya, yang Anda laporkan itu dalam bentuk table. Ya, karena di sini kelihatan sangat jelas. For example, that investment type, ya, stocks. Okay, so this is the amount in $1,000, and then the percentage of the stocks is this percentage. Okay, so intinya adalah seperti ini, bahwa data yang kamu tampilkan, yang Anda tampilkan berdasarkan table, secara visual dapat dengan jelas dipahami oleh pembaca. Ya, namun ya, dealing with our subject, which is business English, that you have to present it. Jadi challenge-nya adalah Anda diminta untuk boleh mempresentasikan secara speaking, ya, data-data yang ada di dalam tabel tersebut. Ya, jadi bukan dalam bentuk paragraf, but you speak. Ya, so you present it in a way of your speaking. Nah, disinilah letak dari our objective, yeah, our learning objective, yeah, which is to understand how to make the table, okay, and then the second, how you present this table, how you present in a oral, yeah, in a speaking kompetensi, seperti itu. Nah, jadi Anda harus paham bagaimana menyajikan dan mempresentasikan data ini dalam bentuk presentasi secara speaking atau spoken, ya. Oke. Nah, so how do we present the business data? Okay. When you present the business data, you can use multiple chart, ya, or graph. So you can use mix, campur, ya, or combination chart. Ya, apakah itu
graph and bar chart seperti ini, ya, okay, like this. Nah, I can pointing. Nah, ya, you use table here. This is the table and bar chart, ya, okay. Or you can use the table with the graph, ya, graph chart, okay. Or maybe the table with the current chart. Nah, so it depends on you. Okay, so you can use the multiple charts as your ideal choice, yeah, to compare two or more categories of data. For example, various charts could be a mixture of bar and pie charts, tables and lines, two bars graphs, a pie chart, a table, and a bar chart and a line graph. Jadi itu depends on you. Yeah, maybe you want to like this, for example, example number 1, yeah. Okay, this is the table of the data about students who likes English subject misalnya, ya. And then the other data you present it in a bar chart, ya. For example, it is about class midpoints. Nah, seperti itu. Or to make the audience easy to understand, you just can mix. Nah, seperti contoh pie chart di bawah ini. Dalam bentuk tabel sudah kita buat seperti ini, ya. Kemudian dalam bentuk pie chart atau kebalikannya ya, pada saat kita menyajikan pie chart, ya, untuk lebih bisa dipahami, ya, untuk bisa lebih dimengerti oleh pembaca, maka kita buat summary seperti ini. Nah, itu dia. Alasannya menggunakan multiple chart, ya, atau kita sebut juga dengan mixed chart or combination chart. Ya. Oke. Sebenarnya intinya adalah when you present the data using the chart, it makes you easy to deliver or it makes you easy to transfer, ya, the subject of your presentation. Ya, topik dari presentasi kalian itu adalah mengenai graph numerical data, the frequency of polygon. Nah, seperti itulah. Ya, jadi misalnya intinya adalah agar supaya pembaca or your audience itu dapat memahami pemaparan dari data yang kalian sampaikan, ya, secara visual. Nah, karena seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa kebanyakan orang akan dapat memahami pemaparan presentasi itu secara visual, ya. So when you just talk, when you just speak in your presentation without giving any visualization, yeah, I think it's quite difficult for your audience to understand what you are talking about. Ya, jadi jikalau Anda hanya presentasi tanpa mempresentasikan data tanpa menggunakan chart, itu akan sangat kesulitan untuk dipahami, ya, karena orang kebanyakan lebih senang melihat secara visual, ya, dipaparkan melalui gambar-gambar seperti itu. Okay, now, okay, so how to choose the right chart? Okay, so selain daripada line, bar, and pie chart, there are many kinds, ya, of diagrams or graphs, ya, that you can use for presenting data. Ya, seperti ini. Oke, ada histogram, ya, ini line graph, ya, grafik, donut chart, atau pyramid chart, atau funnel chart, or stack line graph. Nah, jadi tergantung dari
kegunaannya. Alright. However, nowadays there are many different kinds of diagrams or graphs and human creativity in presenting more attractive graphics. Okay, so people still use their creativity. Jadi banyak kreativitas ya dalam membuat chart atau grafik ya tergantung dari kebutuhannya ya. Therefore, to use a particular chart correctly and proportionally, you must know the usage of each graph depended on the kinds of data you want to present. Nah, ini dia. Depended on the kinds of data you want to present. Nah, jadi tergantung masing-masing dari kita ingin menggunakan yang mana sesuai dengan kebutuhannya. Mana yang mungkin kita lebih familiar, ya, yang lebih mudah kita gunakan pada saat kita presentasi. Ya, jadi jangan misalnya, oh, aku mau keren ya, aku pilih yang ini aja deh. Lalu pada saat presentasi Anda stuck. Nah, dan itu akan menjadi your difficulties, akan menjadi kesulitan kamu. So, we don't have to be like that. So, you just choose the kinds of graph or charts which is suitable for you. Suitable for your data, yeah, and suitable for you in terms of the way you are presenting the data. Ya, oke. Jadi harus yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. And how to describe the table? Oke. Nah, tabel yang tadi sebelumnya. Oke, sorry. I move to the table here. Oke, like this. Nah, so how do you explain this table? Ya, I repeat that when you presenting the business data, it is better for you to use the table. It is better for you to make a table because it is more organized. Karena sangat teratur ya, letak-letak datanya ya. Jadi pada saat kita melihat, oke, investment type itu stocks. Oh, jumlahnya berapa? Oh, $46.5 $1,000, and then the percentage of the stock is $42.27. Nah, tantangannya adalah how do you explain this table in spoken language? Nah, how do you explain this table in spoken language? Okay, we go to this. Okay, these are the procedure, yeah, the way how you describing the table. First of all, you have to introduce the information in the table about. What is the informations that consists in that table? Informasi apa ya? Apakah mungkin informasinya mengenai the trend of student who are preferring the online study, mungkin ya, data siswa yang lebih menyenangi belajar online, or the data about the trend of COVID-19 patient, ya, karena ini sekarang sedang hangat ya. Okay, or maybe you want to present the information about the students who likes to study English, misalnya, ya. So you have to introduce, ya, the info about your table. Okay, and then when you introduce or you describe the table, you have to point to the highest and the lowest data, with the significant number. Okay, and then you also have to group the data which has similarities. Jadi kamu harus membuat kategori untuk data yang sama, ya. Okay, and then you also compare the data to another data in the table. Oke, misalnya nih ya,
data yang kamu tampilkan mengenai the students who likes to study English, ya, so you make a group of data which has the similarities. Maybe the number of students who likes to study English is for about 50%, okay? And then in your other table, you show the data, ya, of students who doesn't like study English, misalnya seperti itu, ya. So that's why we use table, ya, kita menggunakan table atau chart untuk mempresentasikan data agar kita boleh mempresentasikannya dalam bentuk keseluruhan, ya. Jadi tidak satu-satu dipresentasikannya. Oke, ya. And then agar lebih simple dan terstruktur. Nah, coba kalian bayangkan ini. Nah, jikalau data ini kalian tampilkan dalam bentuk paragraf. Wow, alangkah banyaknya ya. Berapa paragraf nanti yang akan kalian buat ini? Nah, sungguh cukup banyak ya. Nah, akhirnya pembacanya atau audiensnya akan bosan. Ya, karena kita menyajikannya dalam bentuk paragraf. Nah, meskipun when you present this data in spoken language, you also have to pay attention to the way of your speaking. Maksudnya begini, jangan kebanyakan jangan kita asik sendiri menyajikan ini sehingga kita tidak melihat audiens kita itu. Ya, kita juga harus interaktif. Ya, when you do the presentation, that's the key. You have to be interactive with the audience. Ya, mungkin pada saat Anda menjelaskan di kolom pertama, ya. Nah, coba you try to get the audience attention by giving some questions maybe, ya, atau untuk menanyakan feedback. Is there any questions or do you guys have any opinion about this? Nah, seperti itu. Jadi jangan pada saat penyajian presentasi data ini, jangan Anda seluruhnya itu bicara terus, begitu ya, sehingga lama-lama audiensnya bosan. Kita juga sebagai presenter harus paham ya the psychology of our audience, ya, karena tidak ada yang bisa tahan lama ya. Jadi kemarin pernah Miss katakan bahwa durasinya itu paling lama 18 menit ya. Oke. Nah, selebih dari situ mereka sudah mulai gelisah. Nah, coba kalian gunakan waktu yang 18 menit itu dengan cara interaktif. Nah, seperti itu. Ya. Jangan monoton kita saja yang berbicara, but you don't get the audience feedback or you don't get the audience attention. Nah, sebagai presenter, for example ya, selain menggunakan bahasa yang menarik, bahasa yang jelas, ya, salah satu kunci keberhasilan presentasi adalah you have to know your audience. Oke, di awal presentasi, ya, you can see your audience as a whole, secara keseluruhan, ya, Anda amati, ya, para peserta seminarnya mungkin, oke, ya, saya katakan seminar, kemungkinan Anda suatu saat akan mengikuti mungkin seminar dari jurusan atau seminar tugas akhir barangkali, begitu ya. Nah, jadi when you do the presentation, you as a presenter, you have to deal with the audience psychology. You have to deal with the audience feelings ya. Untuk lebih detailnya saya katakan feeling deh. Karena apa? Nah, mungkin sekiranya audiensnya ya kelihatan seperti gelisah, ada yang mulai menggaruk-garuk kepala, atau ada yang mulai mengernyitkan dahi. Nah, you are as a presenter, you must know, okay, you must know the kinds of body language yang ditunjukkan oleh para
audiens Anda tersebut. Ya. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana caranya kita sebagai presenter harus menarik kembali. You attract their attention. Nah, maybe you can give a quiz in the middle of your presentation. Okay, I have a quiz. So, it deals with, misalnya, begitu ya. Atau mungkin you can get their attention by ask them to make question, ya. Nah, nanti yang pertanyaannya bagus, saya akan beri reward misalnya. Nah, itu banyak cara yang kita boleh gunakan untuk menarik perhatian audiens sesaat bila mana mereka mulai menunjukkan tanda-tanda mulai bosan dengan presentasi kita. Ya, oke. Selain kamu menggunakan bahasa yang seperti yang saya contohkan ini ya, ini adalah example in sentences of your presentation about the data. Nah, the data in June 2021 remains the same as ones in March and April. It can be clearly seen, nah misalnya ya, it can be clearly seen that figures of May, June, July, and August show significant fluctuation. Ya, jadi di sini kalau menggunakan kalimat yang ini, bahwasanya Anda merujuk kepada tabel bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus yang menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Nah, seperti itu kira-kira. Ini adalah contoh, ya. Ini adalah contoh language use yang bisa kalian gunakan untuk mempresentasikan data. Ya, namun tidak tertutup kemungkinan you can use your own language, you can use your own sentence. Ya, it's just an example. Ya, intinya adalah on this lecture, ya, the general objective is to help you, ya, I will type it here. So the general objective of this lecture is, to help you, students are able to present data in spoken language. Nah, jadi bukan dalam bentuk paragraf ya. So you need to present it spoken, orally. Nah, itu dia. Jadi itu intinya. Ya, bahwasanya kita discuss about this lesson itu adalah supaya kalian boleh ya atau nanti paham bagaimana caranya untuk mempresentasikan data ya, especially the business data, in spoken language. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di kuliah sebelumnya, bahwa kita di mata kuliah ini lebih menitikberatkan kepada productive skill of English, which is speaking. Ya, jadi kita titik beratnya adalah kepada speaking skill. Nah, itu dia. So I think that's all about our lecture today. Yang berikutnya, part 2, I will explain about the way how to give and ask for direction. Yeah? So stay tuned for our next video. And I hope you can watch or you can stay tuned to the video up to the end. Ya, karena saya selalu akan memberikan assignment, tugas itu di akhir video, ya. Dan kenapa juga saya membuat video ini agar kalian lebih bisa, nah seperti tadi itu. Minggu lalu saya sudah memberikan handout ya, summary
Yang saya buat minggu lalu itu adalah summary dari handout yang kita punya. Nah, saat ini I give you this video ya, so that it makes you easy to understand instead of you are only read. Nah, itu dia. Ya, jadi Anda boleh menggunakan dua sumber ya. When you read, mungkin pada saat kalian membaca, kalian tidak mendapatkan clear explanation. Nah, seperti itu. Ya, atau mungkin pada saat membaca summary yang saya berikan minggu lalu itu, Anda hanya, oh iya, mereka-reka sendiri. Nah, saat ini, di video ini, ya, saya jelaskan secara detail and concise. Ya, kita tidak perlu banyak-banyak deh penjelasan, yang penting objektifnya itu sudah diketahui. Ini dia objektifnya. Okay? Alright, so I will continue to the next video. Thank you so much for your very kind attention. Okay, stay tuned to the next video about giving and asking for direction. Alright.